हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी पॉलिटिक्स विथ सुरेश। आज भिडियो आम थॉमस हॉब्स मानव प्रकृति एवं प्राकृतिक अवस्था या विषय आम पढ़ा। ये दुईटा हूँ आमर शॉर्ट क्वेश्चन बहुत जरूरी। तेणु मु आशा कर भिडियोटी तुम कौन जो नोट्स देती स्क्रीनशॉट कर ता सहित मुझे जहाँ बर्तमान कहबी ताकू थे तुम मन दे शुण निहाती भाव तुम मन रखिपार और परीक्षार भल उत्तर लिखिपार। तो थॉमस हॉब्स मतरे मनुष्यर प्रकृति हूँ बहुत खराब। से मनुष्यर प्रकृति को एक नकारात्मक दृष्टिभंगी से आलोचना करछन्ते एवं ताकू से सत्य मध्य से भावुले। हॉब्स अनुसार प्रत्येक मनुष्य भिन्न। से जड़े गोटे व्यक्ति अन्य ठारू से भिन्न होता एवं प्रत्येक मनुष्य गर्वी, स्वार्थपर एवं समाज को निज स्वार्थ पाए से व्यवहार करथाए बोली से कहते। तांको मतर प्रत्येक व्यक्ति विशेष आशा व आकांक्षार जीव अटंती। समस्त व्यक्ति पाखरे किछि ना किछि आशा आकांक्षा थाए, जो माने कि केवल आनंद चाहती एवं जंत्रणा ठारू दूर रहा चाहती। प्रत्येक मनुष्य चाही था जे मुझे अधिक अधिक आनंद पाइबी एवं जंत्रणा ठारू मुझे दूरे रही। तांको मतर प्रत्येक मनुष्य सर्वदा निजर आसक्ति व इच्छा को संतुष्ट करने अहरह लगी रही था। से कहले मनीष हेउछि दुष्ट, गरीब, स्वार्थपर, निकृष्ट व हिंस्र। तांको मतरे मनीष कौन? मनीष होछि दुष्ट, मनीष होछि गरीब, स्वार्थपर, निकृष्ट व हिंस्र। एभली भाव से केते कटु वाक्य एवं से गोटे खराब दृष्टिकोण रे मनुष्यर प्रकृति को से वर्णना करिसंती। से पुणी कहले मनीष अनवरत बा अहरह क्षमता प्राप्ति पाए से चेष्टा करथाए। एही लालसा केवल मृत्यु ही तार शेष होता है। मनीष क्षमता प्राप्ति पाए संघर्ष करिथाए कारण से मृत्यु को भय करे। क्षमतार हासिल द्वारा से निजर स्वार्थ को पूर्ण करिपारे एवं भयरु मुक्ति पाइथाए। हॉब्स भावुथिले गोटे मनीष अन्य सहित रहिबा द्वारा तांकर कौनसी लाभ नाही। प्राकृतिक भावे मनीष मानक मध्य सम्मान, धन एवं क्षमता बा कर्तृत्व पाए निरंतर युद्ध चली था। तो मनुष्यर स्वभाव कौन? से सबुबले कौन? से मृत्यु को भय करे। तो मृत्यु को जेहेतु से भय करे एवं से जो भय मृत्यु प्रति जो भय थाए ताहा मृत्यु रे ही समाप्त होता है। तेणु यही जो भय रही था यही भय को दूर करने से चेष्टा करता केमिति से अधिक क्षमता पाइब, जद्वारा कि ये भय तार दूरे जीव एवं से क्षमता पाइबा द्वारा तार स्वार्थ को से पूर्ण करिपारिब। तो ये थिला तांकर चिंताधारा एवं से कहले जे प्रत्येक मनुष्य परस्पर भितर गोटे युद्ध करथांती तीनोटी जिनस पाए। गोटे होची सम्मान पाए, आ गोटे होची धन पाए एवं शेषटी होची कर्तृत्व बा क्षमता पाया पाए। एथि पाए मनुष्य सब बळे युद्ध करथाए। वर्तमान आम थॉमस हॉब्स प्राकृतिक अवस्था विषय आलोचना करिबा। थॉमस हॉब्स मनुष्यर प्रकृति को जमिति नकारात्मक दृष्टिकोण देखिथिले, ठीक सेमिति प्राकृतिक अवस्था को मध्य एक नीच व मांदा परिवेश रे से देखिछन्ति। हॉब्स कहवा अनुसार मनुष्यर संपर्क साधारणतः संदेह और हिंसार घेरी रही है। मनुष्य सब कौन जे से अन्य को सब हिंसा करथाए एवं से संदेह करथाए। केवल गोटे नीति को प्राकृतिक अवस्था रे पालन करा जायथिला। से नीतिटी कौन? से नीतिटी होची जदि जने व्यक्तिर क्षमता अछि ताहले से जहाँ चाहिए ताहा अन्य ठारू नहीं पारिबो। से पर्यंत जते पर्यंत ता पाखरे क्षमता अछि। तो जनक पाखरे जदि क्षमता अछि ताहले से अन्य मान ठारू जते पारिबो सेते जिंस से नहीं पारिबो। से पर्यंत जते पर्यंत ता पाखरे क्षमता अछि। एही अवस्था को एक मंद अवस्था भावे हॉब्स वर्णना करछन्ते। कारण प्राकृतिक अवस्था रे आईन न थाए। प्राकृतिक अवस्था रे कोन न थाए? सेठारे कोनोसी आईन न थाए, न्याय न थाए, ठीक भूल रो धारणा न थाए। केवल बल व ठकामी एही अवस्थार दुईटी सद्गुण। न्याय एवं अन्याय एक समाज रे थाए, एकुटियापण रे न थाए बा निर्जनतारे न थाए। तो न्याय क्यों ठार थाए? न्याय गोटे समाज रे थाए।
ନ୍ୟାୟ କେବେ ବି ଏକୁଟିଆପଣ ବା ନିର୍ଜନ ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ନାହାନ୍ତି ସେଠାରେ ନ୍ୟାୟର ଧାରଣା ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ତେଣୁ ନ୍ୟାୟ କେବଳ ସମାଜରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେହେତୁ କୌଣସି ସମାଜ ଗଠନ ହୋଇନଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେଠାରେ କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ବା ଆଇନ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେଠାରେ କ'ଣ ଜୋର ଯାର ମୁଲକ ତା ନୀତି ଚାଲିଥିଲା। ଯାହା ପାଖରେ ଜୋର ଅଛି ମାନେ ଯାହା ପାଖରେ ବଳ ଅଛି ସେ ହିଁ ରାଜୁତି କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ବା ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଥମାସ ହବ୍ସ ଏକ ମନ୍ଦ ଅବସ୍ଥା ଭାବରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ହବ୍ସଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ବିବାଦ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। କାହିଁକି ଲାଗି ରହିଥାଏ ଏବଂ ତା ପଛରେ ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ? ମୂଳ କାରଣଟି ହେଉଛି ଯେ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ହିଁ ଖରାପ, ତେଣୁକରି ସେ ସବୁବେଳେ ବିବାଦରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତି ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣରୁ। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିବା। ଆମେ ଯଦି ପରସ୍ପର ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଯଦି ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କ୍ଷମତାବାନ ହେଇପାରିବାନି କି ଆମେ ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆତ୍ମସଂଶୟ, ଯେ ନିଜର ଆତ୍ମସଂଶୟ ସେଲ୍ଫ, ନିଜ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଏବଂ ତୃତୀୟ କ'ଣ? ଗ୍ଲାନି। ଗ୍ଲାନିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେ ଗ୍ଲୋରି, ଆମେ କେମିତି ଯଶସ୍ୱୀ ହେଇପାରିବା, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଗ୍ଲାନି ବଢ଼ିପାରିବ। ଏହାର ତିନୋଟି ଅନ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଅତ୍ୟଧିକ ଜିନିଷ ଲାଭ କରିବା, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଏବଂ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାସଲ କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଉ ତିନୋଟି ଅନ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ହିଂସାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରିବ ଓ ସେମାନଙ୍କର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବ। ତ ସେ ହିଂସାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିପାରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମାଲିକ ହେଇକି ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ସେ ଯେଉଁ ମାଲିକାନା ହାସଲ କରିଛି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତ ଯେଉଁ ମାଲିକାନା ସେ ପାଇଲା ତାକୁ ସେ କେମିତି ବଜାୟ ରଖିବ ସେଥିନିମନ୍ତେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ଉପରେ ବିବାଦ କରି ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ବଜାୟ ରଖିବ। ତେଣୁ ହବ୍ସଙ୍କ ମତରେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ନିଜେ ନିଜର ଅଧପତନ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ତ ସେ କ'ଣ କଲେ ଯେ ତୃତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ସେ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ କରିବ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବଂ ତେଣୁକରି ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଛୋଟ ବିଷୟ ଉପରେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲିପ୍ତ ଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ଭବ କେବଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥାରେ। ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ତ କାରଣରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ହବ୍ସ ଏଠାରେ କହନ୍ତି, ବହୁତ କ୍ଲିଅରଲି କହନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲିପ୍ତ ଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ କାରଣରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବନଯାପନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ମଣିଷର ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତିଫଳନ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯେହେତୁ ଖରାପ, ତେଣୁକରି ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅତି ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ବା ଗୋଟେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଥମାସ ହବ୍ସଙ୍କର ମାନବ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ତାଙ୍କର ମତ। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କର ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ସେୟାର କର ଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଯଦ୍ୱାରା କି ତୁମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। So thank you for watching this video.